Assalamualaikum and a very good morning I bid to our lecturer, Dr. Muhammad Fuad bin Muhammad, and all my friends. In this polymer characterization topic, we are from Group 3 will present about nuclear magnetic resonance NMR spectroscopy. Our group members are Muhammad Amirul Hakim bin Razak, Hanim Nurisha binti Daing Ibrahim, Nur Afrina Sahira binti Azmi, Nurul Atika Nadirah binti Muhammad, and Shasha Atilah binti Baharudin. So, I'm Afrina. We'll start with the introduction part. Type of spectroscopy method is nuclear magnetic resonance NMR. NMR spectroscopy is an important method for materials characterization and for the study of polymer structure property relationships. It is a research technique that exploits the magnetic properties of certain atomic nuclei. NMR function to identify functional groups, composition, tacticity, chain molecular structure, and end groups in order to monitor the progress of polymerization process. There are two common types of NMR spectroscopy are used to characterize organic structure, such as hydrogen NMR, used to determine the type and number of hydrogen atoms in a molecule, and carbon-11 NMR, used to identify the type of carbon atoms in the molecule. NMR spectroscopy also can determine the proton environment in the molecule. Each proton in the molecule has its unique chemical shift. It is usually expressed in parts per million by frequency. Chemical structures can be identified from a combination of chemical shift data and spin-spin splitting that derived from proton-proton interaction. Thus, the NMR is useful to study polymer stereochemistry and monomer sequencing. So that's all for the introduction part. Thank you. I'm going to talk about block diagram of an NMR. As you can see, there are 7 important components of NMR, which are sample holder, permanent magnet, probe, sweep generator, radio frequency transmitter, radio frequency receiver, and readout system. So the function of each component is sample holder. We use sample holder to hold the sample. The sample holder in NMR is normally used in tube shape. Permanent magnet give magnetic field, for example, the strength and the direction of magnetic field. Sample holder is placed in probe, and the function of probe is to excite and detect the magnetization in radio frequency of sample. Sweep generator is used to produce an amount of magnetic field pass through the sample. Radio frequency transmitter produce a short powerful pulse of radio wave. Radio frequency receiver, which is a radio receiver coil, detects radio frequencies emitted as nuclear relax to a lower energy level. And the last one is readout system, which a computer that analyze and record the data. Next, I want to discuss about how NMR work. First of all, the sample is placed in magnetic field. The nuclear sample is excited into NMR with the help of radio wave to produce NMR signals. NMR signals are detected with sensitive radio receivers. Resonant frequency is changed by intramolecular magnetic field surrounding it. It will give details about functional group and its electronic structure. NMR is a conclusive method of identifying monomolecular organic compounds. And the last one is it provides the details of reaction state, structure, chemical environment, and dynamic of a molecule. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Nur Atika Nadira binti Muhammad. So I will present about chemical shift in NMR.
So, first of all, the atoms that widely used to find the chemical shift is hydrogen 1 and carbon 13 because both has a spin and can be detected by NMR spectroscopy. When the magnetic was applied to the nucleus, the electron cloud tends to circulate around the nucleus, which is called diamagnetic circulation. The nucleus becomes shielded because of applied field by the diamagnetic electronic circulation. The symbol for shielding constant is sigma. The protons or nucleus are shielded by different amounts of electrons depends on their chemical environment. For example, hydrogen in CH and OH. Since oxygen is more electronegative, the electron clouds will decrease at OH and the sigma I will be smaller. Hydrogen in CH give lower Raman frequency compared to OH. So there are a few factors that affect the chemical shift. The first one is electronegativity. The higher the electronegativity, the higher the value of chemical shift. So in this table, we could see that for the methyl fluoride, methyl fluoride has the highest chemical shift value, which is 4.26 ppm, and methyl has the lowest chemical shift value, which is 0.23 ppm. More electronegative atoms is shielded, the higher the value of chemical shift. The second factor is concentration. The hydrogen bonding in concentrated solution, they shift the proton so signal shift to a lower field, which means the higher the concentration of solution, the higher the chemical shift value. Okay, so we could see in this table, the 100% of concentration of solution, the chemical shift is 7.45 ppm. And for the 1% concentration, the chemical shift is 4.35 ppm. And the last factor is pi bond effect. The circulating pi electrons create a ring current. The induced magnetic field reinforces the external field B0 in the vicinity of the proton. The protons are deshielded and the absorption is downfield at 4.5 to 6 ppm. The induced magnetic field opposes the external field B0 in the vicinity of the proton. The proton is shielded and the absorption is upfield at 2.5 ppm. So I think that's all from me. Thank you. Hai, Assalamualaikum. My name is Hanim Nursha binti Dain Ibrahim. Untuk example, NMR spectrum, kali ni kita guna C5H10O. Okay. So, jadi ini kita punya NMR spectrum. Kita nak tahu dia punya structure untuk C5H10O ni. Jadi caranya, kita kena kira mula-mula dia punya nilai HDI. Okay. Kita guna formula 2n plus 2. Jadi N kita ambil daripada nilai C. Kita dapat 12 nilainya. So ini adalah maksimum hidrogen yang dia boleh ada. Sekarang kita ada 10 nilai hidrogen. Jadi kita kena tolak. 12 tolak 10 ada 2. Jadi untuk HDI, kita kena bahagi nilai yang kita dah tolak ni dengan 2. Jadi kita dapat 1. Jadi nilai 1 ni menunjukkan sama ada dia adalah double bond ataupun ring. Jadi kita tak tahu lagi. Untuk nilai bawah ni pula, kita kena cari dia punya ratio. Jadi kita kena bahagikan dengan nilai yang paling kecil antara yang kat bawah ni. Okay, jadi
semua bahagikan dengan 27 sebab 27 adalah nilai yang paling kecil. Jadi masing-masing akan dapat 1, nearest to 1.5, nearest to 1 and nearest to 1.5. Okay, so ini adalah relative number which is kita tak boleh guna decimal number. Kita kena jadikan dia whole number. Jadi kita kena darabkan dengan apa-apa nilai yang boleh jadikan dia whole number. Okay, untuk 1.5 kita kena darabkan dengan 2. So dia jadi 3. Jadi semua sekali kena darabkan dengan 2. Jadi untuk nilai setiap ni kita dah dapat lah. Yang ini 2, yang ini 3, yang ini 2 dan ini 3. Sebab kita dah darabkan semua dengan 2. Tadi tu yang kita dah bagi tu. Okay, next, nilai ni tadi kita nak tahu dia punya single molecule dekat sini. So jadi ini 2, jadi H kita ada 2. So first kita kena tahu dia punya neighbor, dia punya jiran, neighbor dia. Okay, cara dia kita kena kira berapa banyak peaks yang ada. And then kita kena tolak dengan 1. Kalau macam ni ada 3, 1, 2, 3. And then kita kena minus dengan 1. Okay, sebab dia ada chemical shift dekat sini. Okay, chemical shift ada 2 faktor. Yang pertama adalah dishielding dan yang kedua adalah anisotropy due to the pi bond. Okay, jadi disebabkan ini adalah range 2 hingga 2.5 ni adalah range untuk karbon ni. Jadi automatic yang ini adalah belong to pi bond lah. Okay, dia double bond. So kita tulis siap-siap C double bond O kat sini sebab O pun ada satu je. Jadi yang double bond mesti ada kat O kan. Tulis siap-siap. And then macam mana kita nak letak kat mana? Kita letak je dulu kat sebelah ni. Kita akan tengok later betul ke tak. Kita akan double check betul ke tak nanti dia ada 2. Okay. Kita move on untuk yang peak seterusnya. So ini ada 1 peak. Okay. Bila ada 1 peak, 1 tolak dengan 1. Sebab kita nak tahu neighbor, kita kena sentiasa tolak dengan 1. Jadi 1 tolak 1 jadi kosong neighbor. Jadi dia tak ada jiran, tak ada neighbor. Okay. Jadi dia adalah CH3 sebab tadi yang kita darab ni ada dapat 3 kan. Okay. So CH3 ni dia tak ada jiran, automatik lah dia duduk paling tepi. Okay. Macam mana kita nak tahu berapa bilangan jiran dia? Bila kita tengok C kat sebelah dia ni, ada pegang berapa H kat C sebelah dia. Okay. So kalau macam ni, C kat sebelah dia tak ada pegang apa-apa H. Jadi neighbor dia kosong. That's why sini adalah kosong neighbor. Okay. Jadi seterusnya, kita move on pada peak yang ini. Okay, yang ini ada 6 peak. Jadi 6 tolak dengan 1, kita ada 5 neighbor. Okay. Sebabkan nombor relatif tadi 2, jadi dia CH2 lah yang ini. Okay. Jadi 5 neighbor, kita pergi kat sini pula. Ini ada 3 peak. Okay. Jadi 3 tolak 1, kita ada 2 neighbor. Okay. Dan ini adalah CH3 sebab nombor dia 3. Biasanya yang neighbor ramai ni, yang neighbor banyak, kita akan letak kat tengah lah. Okay. Okay, jadi kita letak CH2 dia dekat sini. And then CH3 kita letak kat tepi sekali. Okay. And then kiralah neighbor dia. Okay, untuk yang ini, betul tak neighbor dia ada 5? Jadi kita tengok C kat sebelah dia, ada 1, 2. C sebelah dia lagi, 3, 4, 5. So betul. Okay, jadi untuk yang ini pula, neighbor dia ada 2. Jadi kita kira C kat sebelah dia ni ada 2 H. Okay, lepas tu kita kira berapa banyak nilai C dia dan berapa banyak nilai H dia. Berapa banyak nilai O dia, sama tak dengan kita punya contoh kita tadi. Okay, jadi semuanya sama, so inilah struktur dia. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Amirul. So untuk bahagian saya akan menerangkan tentang contoh yang kedua tentang NMR spektrum. Dan kali ini kita akan tengok contoh tentang C8, molekul C8H10. So, seperti yang kita tahu, NMR spektrum ni membantu kita untuk mengenal pasti functional group bagi molekul. Okay. So, ini adalah contoh NMR spektrum bagi C8H10. Dan kalau kita boleh lihat, dekat sini ada 3 peak yang utama, which is peak yang pertama dalam range 6.5 hingga 8. Range yang peak yang kedua dalam range 2 hingga 3. Dan peak yang ketiga berada pada range 1 hingga 1.5. So, setiap peak telah diberikan integration number bagi setiap signal. Hal ini kerana kalau nak comparekan dengan contoh sebelum ni, kita kena kira sendiri. Tapi yang contoh yang ni tak payah sebab apa? Signal yang ada
dia terlalu kompleks. So sebab itu integration number bagi signal ataupun peak ni telah diberikan. Okay. So seterusnya, okay, step yang pertama apabila kita ingin interpret spektrum atau data daripada NMR spektrum ni, kita kena kira HDI. Apakah itu HDI? HDI adalah Hydrogen Deficiency Index. So macam mana nak kira HDI? Yang pertamanya kita kena guna formula 2n plus 2, 2n tambah 2. So nilai n adalah nilai C ataupun carbon. Okay, contohnya kalau nilai C tu 8, kita gantilah nilai n tu dengan 8. So bagi contoh ni adalah kita dapat 2 times 8 plus 2. So sini kita dapat 18. So 18 ni adalah nilai oksigen. Okay, tapi nilai oksigen yang kita ada hanya 10. So apa yang kita perlu buat, 18 tolakkan dengan 10. So kita dapat 8. Untuk mendapatkan HDI kita kena bahagikan dengan 2. So 10 tolak 18 tolak 10 kita dapat 8, bahagikan dengan 2 kita dapat 4. So itu adalah step dia untuk dapat HDI. Okay. So HDI, setiap nombor HDI memberi maksud yang lain. Maksud yang berbeza-beza. So apa yang kita perlu tahu untuk HDI 4, HDI sama dengan 4, molekul itu terdiri daripada benzene ring ataupun aromatik. Okay, itu yang kita perlu tahu. So untuk contoh C8H10, kita tahu bahawa bentuk molekular formula ni adalah benzene ataupun aromatik. So kita terus go through setiap peak dan kita akan go through peak yang pertama dulu, peak yang sebelah kiri. Okay, peak yang pertama berada pada range 6.5 hingga 8, which is itu adalah range untuk aromatic punya range. Okay, so kita pun dah determine HDI sama dengan 4 akan hasilkan aromatic dan 6 dan range peak ini kiranya confirmkan kita punya HDI tadi. So 5 ini adalah nilai proton, okay, nilai hidrogen. So disebabkan 5 ini berada pada peak aromatic, so kita hanya letakkan kelima-lima hidrogen pada ring aromatik kita. Okay. Itu adalah peak yang pertama. Walaupun hidrogen ni pada lain-lain environment, tetapi kita neglect benda tu sebab dia pada peak yang sama, maksudnya dia pada range yang sama. So tak ada masalah. So itu untuk peak yang pertama. Okay, ni yang seperti saya cakap tadi, walaupun dia ada lain-lain environment, contohnya ni carbon lain, tapi disebabkan dia pada environment aromatic, so kita neglect dan tidak ini sahajalah hidrogen yang ada. Okay, so next kita akan ke peak yang seterusnya, peak yang kedua. So untuk peak yang kedua, kita ada dua proton. Okay, kita ada dua proton. So dua proton menandakan CH2 sebab dua menandakan dua hidrogen. So jadilah CH2. Okay, so itu step yang seterusnya lah, kita kena nilai. Okay, CH2, dua proton menandakan CH2. Seterusnya kita kena cari neighbor dia, jiran dia. Okay, contohnya jiran sebelah, kiri atau kanan. So macam mana kita nak cari jiran dia? Kita tengok daripada peak itu sendiri. So kita ada 1, 2, 3, 4 peak. So 4 peak So tapi kenapa dekat sini tulis 3 kan? So kenapa tulis 3? Sebab ini disebabkan oleh chemical shift. Disebabkan kita punya ring ada double bond, so berlakunya chemical shift ataupun yang sebelum ni telah diberitahu azeotropi. Okay? So itu adalah sebab kenapa kita kena tolak 1. So ada 4 peak, tolakkan dengan 1, so kita ada 3N. Okay? So kita terus go through untuk peak yang seterusnya, peak yang terakhir. Okay, kita ada 3 proton. Okay, kita ada 3 proton, sebab tu kita ada CH3. So kalau kita ada 4 proton jadi CH4, macam itulah. So dalam kes ini kita ada 3, so jadi CH3. So untuk neighbor untuk peak yang terakhir ni, kita ada 1, 2, 3 peak. So disebabkan ada 3 peak, untuk cari neighbor kita kena tolak 1. Ingat, kita kena tolak 1. So jadi 2. Okay. So 2 neighbor ini
sebenarnya terdatang daripada H2. Okay, kita akan tengok yang seterusnya. Okay, yang seperti saya cakap tadi, dua neighbor ni daripada peak CH3 ni datangnya daripada CH2. Okay, kalau kita boleh lihat, ini adalah sketch yang terakhir. Okay, sebab apa kita tahu CH2? Sebabkan CH3, okay, kalau kita boleh lihat CH3, CH3, lepas tu dia ada dua neighbor. Dua neighbor ni adalah CH2 daripada peak sebelah ni tadi. Yang warna biru ni. Okay, itu dia. So, kita boleh lihat yang warna merah ni adalah CH3. Kita confirmkan balik. Okay, CH3, peak yang CH3 untuk peak yang terakhir. Okay, lepas tu warna biru CH2 ada 3 neighbor. So 3 neighbor di mana? 1, 2, 3 sebelah kanan. Dia tak ada belah kiri ni, tak ada sebab yang ni still carbon. Tapi dia dah cukup semua 4 bond. So tak boleh letak H lagi. So tak ada. So betul lah kita punya susunan ni. Dan yang terakhir tadilah ni yang aromatic tadi. Okay, so sebelum korang confident dengan jawapan korang nanti, so korang kena check balik nilai carbon dan hidrogen yang ada. So kita ada C8H10 supaya kita tak sesat lah. So C8H10 kita ada C8. So kita kira sama-sama. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C cukup. And then kita kira H pula. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So cukup. Kita pun dah confirmkan peak neighbor dengan nilai proton. Dan kita pun dah confirm nilai carbon dan hidrogen. So inilah molecular formula terakhir yang kita dapat untuk C8H10. So terima kasih semua kerana mendengar.